Lebaknya kita ngatur. Enggak pakannya tak. Tak maaf kita. Apa yang main ditangkap barang? Oh iya. Mohon mencolok kali titik. Untuk kurang situ-situ. Takutnya apa? Kurangnya piro ya, Pak? Langsung terulik kori. Sama tambah 15. 15. Bisa, Pak? Hah? Iya mau. Orang mesti hidung loro. Hidung loro. Likur hidung loro. 13.000 peng 13. Oh, 13.000 peng 13 sen. Gedene pasarane piro? Yen gede merona yen pas bodong paling ras 157. Nek anak-anak niki sampean Aku
kayak netes. Ngotek ndok telung dina meneh 7.000 gelem. Mau 50 mau. Meja. Mau 50. Cek. Tahu padamu. Kacau ya. Terus mulai. Wes tuku? 20. Ukurannya apa? Telu berarti udah. Heeh. Ya ampun. Alah ora bocoran kono ora bocoran itu cewek sapon sih. Profil garing sih. Nah, kita pengen saya garing. Rajine kandangnya kayak garing. Panasan sih. Yo di York ini